Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okay, today we are going to learn about errors that may occur when we use measuring instrument. Okay, there are two types of errors. The first one is systematic errors and the second one is random errors. Okay, systematic errors. Consistent errors obtained from a measuring instrument for every measurement. Systematic errors ni adalah errors yang disebabkan oleh alat pengukur itu sendiri. Contoh, zero error. Inaccurate measuring instrument. Okay, there are several ways to overcome systematic errors. The first one, conduct experiment with caution. Okay, jalankan eksperimen dengan berhati-hati. Yang kedua, repeat the experiment using different measuring instrument. Kita ulang eksperimen itu menggunakan alat pengukur yang berbeza untuk kita lihat alat pengukur mana yang dapat memberikan bacaan yang tepat. Okay. Next is random errors. The uncertainties in measurement caused by the observer when taking measurement. Okay, random errors ni adalah errors yang disebabkan oleh pembaca ataupun pengguna yang mengambil ukuran. Okay, contoh parallax error. Parallax error ni adalah error yang disebabkan salah mengambil bacaan. Okay. Carelessness of observer when taking the reading. Wrong technique. Okay. So there are several ways to overcome the random errors. First one, take a few reading of measurement and take the average reading. Okay, kalau kita buat satu eksperimen, kita ambil bacaan beberapa kali. Contoh, bacaan yang pertama. Contoh bacaan yang pertama, kita dapat 0.2. Bacaan yang kedua kita dapat 0.3. Bacaan yang ketiga kita dapat 0.2 semula. Jadi kita nak tahu bacaan yang lebih tepat, okay, apa yang kita buat, kita kena ambil average reading. Macam mana kita nak kira average reading? Okay, 0.2 plus 0.3 plus 0.2 over 3. So kita akan dapatlah average reading. Okay, next, to reduce the impact of parallax error, observer's eye should be perpendicular to the reading scale. Okay, kalau kita mengambil bacaan menggunakan measuring cylinder, okay, mata kita perlulah perpendicular to the reading scale, maksudnya 90 degree. Okay, mata kita tak boleh ke atas, mata kita tak boleh ke bawah macam ni. Okay, tak boleh. Okay, kalau kita mengambil bacaan menggunakan ruler, okay, mata kita perlulah parallel to the reading scale. Okay. Making an estimation before taking an actual measurement. When a proper measuring instrument is not available during an experiment, the best way is to make an estimation beforehand. Later, a precise and accurate measuring instrument will be used. Okay, estimation ataupun anggaran boleh digunakan sekiranya alat pengukur yang betul tak ada. Okay, jadi kita boleh menggunakan anggaran ataupun estimation. Okay. So, estimating length. Macam mana kita nak buat anggaran untuk ukur length? Okay. Pada pembelajaran lepas, kita dah belajar macam mana kita nak measure length. Okay, menggunakan ruler and measuring tape. Kan? Measuring tape. Kalau kita nak bacaan yang lebih tepat, kita boleh guna vernier calipers ataupun micrometer screw gauge. Okay, sekarang ni alatan yang betul tak ada. So kita perlu membuat anggaran untuk measure length. Okay, contoh dekat sini, apparatus diameter yang diberikan adalah pencil and ruler. Okay, instruction. Measure the length of a pencil. Okay, kita kena ukur panjang pensel. Ukur panjang pensel. Okay, ukur panjang pensel. Pastikan pensel ni sama panjang lah. Okay. Seterusnya, measure and record the length
length of a table using the pencil. Okay, macam mana? Macam mana kita nak record the length of table tu? Okay, number of pencil darab dengan length of pencil. Okay, ini length of pencil. Number of pencil adalah 1, 2, 3, 4. So 4 times dengan length of pencil. Kita kena kira lah length of pencil tu berapa. Nanti akan dapatlah dia punya length of table. Next, measure and record the length of the table using a ruler. Nanti bila dah buat eksperimen ni, kita akan dapat tahulah apa perbezaan, okay, difference between the length of the table measured using a pencil and the length of the table measured using a ruler. Apa perbezaan dia? Bila kita dah buat eksperimen tu, baru kita akan tahu dia punya keputusan. Okay? So, estimating area. Area is the size of a surface. The SI unit for area is m square. Sepatutnya m square. Square kecil dekat atas. Okay. Macam ni. The m square. Okay. For object with regular shapes, area can be measured using formula. Apa objek yang ada regular shape? Contoh triangle, square, rectangle. Yang ni area boleh dikira menggunakan formula. Okay, contoh. For example, the area of square is length times width. Kan? For object with irregular shape. Okay, irregular shape. Contoh macam daun ni. Dia punya bentuk dia tidak sekata lah. Orang cakap, okay. Area can be estimated by using the graph paper method. Okay, graph paper method. Macam mana kita nak estimate area using graph paper method? Okay, mark. Okay, mark on squares that are half and more than half covered by the leaf. Okay, kamu kena kira. Kamu tengok kotak mana yang ada separuh ataupun lebih daripada separuh. Jadi kamu boleh kira kotak tu. Kalau macam ni, kenapa tidak dikira? Sebabnya dia tidak melebihi separuh. Maksudnya kalau dia ke sini macam ni, kita boleh kira dia. Tapi dia macam ni, dia tak sampai separuh. Jadi kita tak boleh nak ambil kira dia. Ini pun sama. Tak sampai separuh. Dia tak boleh nak ambil kira dia. Jadi bila kita dah tick yang mana yang boleh diambil kira, kita kira dah ada berapa. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, kita sampai habis. So the area of the shape is 23 cm square. Macam tu, kita nak estimate area dia. Okay, next, estimating mass. What is the mass of a sheet of paper which is light and cannot be measured? If the mass of 100 sheets of paper is 500 gram, the mass of one sheet of paper is estimated at 5 gram. Okay, ini mass lah. Macam mana kita nak dapat 5 gram? No, maksud saya macam mana kita nak dapat the mass of one sheet of paper. Tanya tadi, what is the mass of a sheet of paper? Okay, so macam mana kita nak dapat mass of one sheet of paper sebanyak 5 gram ni? So kita kira lah. Dia cakap 100 sheet. Okay, 100 sheet bersamaan 500 gram. Jadi kita nak tahu satu sheet, satu helai. Okay, satu helai bersamaan berapa gram? Okay, so 1 bahagi dengan 100 darab dengan 500. So potong-potong akan dapatlah 5 gram. So satu sheet bersamaan dengan 5 gram. Okay, ini cara kita nak estimate mass. Next is estimating volume. Okay,
The volume of an object with a regular shape can be calculated by using formula, whereas the volume of object with irregular shape can be estimated by using water displacement method. Okay. Macam area tadi. Okay. Kalau objek with regular shape, kita boleh kira volume menggunakan formula. Okay. Kalau objek tu objek with irregular shape, kita kena kira volume menggunakan water displacement method. Okay. Ini volume yang selalu kita guna lah. Okay. Kalau kita nak kira volume of object, okay. Height time width time length. 4/4/4 dapatlah dia punya volume with regular shape. Object with regular shape. Okay. Macam mana kita nak estimate volume object with irregular shape? Okay, yang ni water displacement method ni macam ni cara dia. Okay. First, okay, kita masukkan air dalam measuring cylinder. Okay, tak kisahlah berapa pun. 17 ke 15 ke 16 cm cube ke, tak kisahlah. Tapi contoh kat sini dia bagi initial volume air dia adalah 5 cm, 15 cm cube. So, bila kita masukkan objek that have irregular shape ke dalam measuring cylinder ni, okay, air tu akan meningkat. Okay, nampak tak? Paras air tu akan meningkat menjadi 23 cm cube. So, kita boleh estimate dia punya volume. Macam mana? Okay, volume of the stone, okay, 23 minus, okay, 23 minus 15. 15 ni initial tu, yang mula-mula. Minus 15 akan dapatlah 8 cm cube. So 8 cm cube ni adalah volume of object with irregular shape. Volume of stone ni. Okay. Okay. Technology and innovation in measuring instrument. Measuring blood pressure is made easier by using the digital blood pressure monitor. Patients who have blood pressure problem can obtain precise and reliable blood pressure reading within a few seconds. Ni application lah kan. Application measuring instrument. Okay. Okay. Itu sahaja pembelajaran kita pada hari ini. Okay, nanti cikgu akan bagi arahan dalam Telegram, okay, apa yang kamu perlu buat seterusnya. Okay.